За эхлэе. 기도하겠습니다. За залбирая. 거룩하신 아버지 하나님, 이 시간에도 잠언을 공부할 수 있도록 은혜 주신 거 감사합니다. Бурхан ариун бурхан эцэг минь энэ цаг мөчид гэсэн та бидэнд сургаалт өгсөөр ивэлийг авах 말씀을 боломж өгсөн 우리가 талархаж байна. 들을 때마다 우리 마음이 하나님의 성령의 감동이 되게 해 주시옵소서. Энэ үгийг сонсох болгондоо бидний зүрх сэтгэл бурханы ариун сүнсээр хөтлөгдөд туслаач. 하나님의 지혜를 배우게 하시고 Бас бурханы мэрэгүү ухаанд суралцаж 명철한 마음을 저희들에게 주시옵소서. та биднэрт үнэхээр мэрэгэн тэр зүрх сэтгэлийг бас өгөөч. 그래서 우리가 하나님을 경외하고 그 명령을 잘 지킴으로 가정에서나 교회에서나 사회에서나 선한 영향을 끼칠 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. Бид нэр бурханаас имэж бас бидний итгэлийн амьдралаар амьдарснаар нийгэмд дэж тэр энэ улс орондооч тэр бас чуулгандаа бас гэр бүлдээ үнэхээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн үнэхээр байж чадхад тавцлаач. 우리의 수고로 말미암아 많은 사람들이 하나님을 경외하고 복을 받게 해 주시옵소서. Бидний хичээл зүтгэлээр дамжуулан олон хүмүүс бурхны ивэл өрөөлийг авахд тавцлаач. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 잠언 13장 24절입니다. За сургаалт өгсөн 13-ийн 24-р ишлэл. 자, 초달을 참아 못하는 자는 그 자식을 미워함이라. 자식을 사랑하는 자는 근실이 징계하느니라. За саваанаас хэлтрүүлэгч нь хүүгээ үл хайрлагч юм. Харин хүмүүжүүлэхдээ хичээнгүй нэгэн хүүгээ хайрладаг хүн мөн. 여기 이제 자식을 미워하는 사람이 있겠습니까? За энэ донд үр хүүхэдтэй дургүй хүн байна уу? 이 자식을 다 사랑하잖아요. Байхгүй тийм ээ, бүгдээрээ үр хүүхэдтэй хайрладаг. 그렇다면 자식이 잘못된 길로 가게 되면 잘못된 친구를 만나서 이 잘못된 길로 가는 걸 보게 된다면 부모가 어떻게 해야 될까요? Хэрвээ тийм бол хүүхэд нь тийм ээ буруу замаар явж, буруу хүнтэй нөхөрлөж, буруу зүйлийг хийх юм бол эцэг нь яах ёстой вэ? 정말 자녀를 사랑한다면 부모가 어떻게 해야 될까요? Үнэхээр л үр хүүхэдтэй хайртай бол эцэг их яах ёстой вэ? 물론 말로 할 수 있겠죠. Бид нар мэдээж яг өглөж болно тийм ээ, үг хэлээр ярилцаж болно. 너 그 친구 사귀면 안 된다. Чи ийм найзтай байж болохгүй, тэр хүүхэдтэй нөхөрлөж болохгүй. 그 나쁜 길로 가면 안 된다. Чи буруу замаар явж болохгүй 이 말로 하겠죠. гэж тийм ээ хэлэх болно. 그래도 안 들을 때 어떻게 합니까? Тэгсэн ч гэсэн сонсохгүй байвал яах вэ? 그때 매를 들어야 되겠죠. Хэрвээ тэх юм бол одоо тэгээд нөгөө маханд нь мэддүүрлэн тийм ээ. 네. 그 울면서 부모가 울면서 자기 자녀를 때리는 거예요. 소리. Хэрвээ тэх юм бол эцэг их үр хүүхдээ хүмүүжүүлэхдээ ил биш ч гэсэн дотроо бас тийм ээ одоо шаналж одоо уйлж одоо хүүхдээ одоо зоддог гэж хэлж болно тийм ээ. 울면서 자녀를 사랑하는 마음으로 울면서 자녀 때리는 거죠. Уйлан одоо хүүхдээ одоо хайрлаж байгаа үнэхээр хайртай болохоор үнэхээр тэр одоо гар хүрхээс өөр аргагүй нөхцөл байдалд хүрэх юм бол яалтчгүй дотроо шаналж одоо хүрдэг байгаа. 그러면 그 자녀를 바른 길로 인도할 수 있다는 거예요. Хэрвээ тэгэх юм бол үр хүүхдээ зөв замаар удирдах, зөв зам руу хөтлж чадах нэ. 그런 자녀들이 나중에 부모에게 효도하고 부모에게 기쁨을 주고 부모를 편안하게 해줍니다. Ийм хүүхдүүд дараа нь үр хүүхдүүд нь тэгвэл дараа нь эцэг ихтэй одоо ач хайруулж эцэг ихийнхаа өмнө тийм ээ одоо тустай ачтай одоо сайн явдаг байх. 그리고 자녀들도 나중에 엄마가 나를 얼마나 사랑하는지 아버지가 얼마나 나를 사랑하는지 그때를 추억하게 되는 겁니다. Хэрвээ хүүхдүүд маань том болоод ирэх юм бол өөрсдөө сайн сайхан яваад ирэх юм бол эцэг их маань намайг хичнээн их хайрлаж байсныг тэд нар одоо санаж дурсах болно. 그리고 이 인생을 살아가면서 많은 그 잘못된 길에서 그 미혹이 올 때마다 이 부모님의 회초리
부모님의 사랑을 생각할 겁니다. Тэгэд амьдралынхын туршид янз янзын уруу таталт, янз янзын тийм ээ одоо асуудал тулгарх болгонд эцэг их маань намайг энэ болгонд хэрхэн одоо сургаж хүмүүжүүлсэн билээ гэдгээ тэд нэр сайн санаж дурсах болно. 근데 자녀가 나쁜 친구를 만나서 나쁜 길로 가고 있는데도 차마 그 징계를 하지 못할 때는 그 부모가 잘못된 거예요. Гэтэл хүүхэд нь тийм ээ буруу хүнтэй нөхөрлөж, буруу замаар явж, буруу одоо зүйл хийгээд яваад байхад эцэг их нь юм хэлэхгүй за болох байлгүй дээ хараад яваад байна гэвэл энэ маань эцэг их маань үр хүүхэдтэй одоо тийм ээ одоо хайрлахгүй байна гэсэн үг. 자, 그래서 우리가 20절 아까 공부했죠. 20절. Түрүүн бид нэр 20 дугаар ишлэлийг хичээд эхлэнгүүт одоо үзсэн тийм ээ. 자기 자녀가 이 지혜로운 자와 이 지혜로운 친구와 만나서 사귀게 되면 그 참 우리가 환영할 만한 일이지요. Хэрвээ таны хүүхэд тийм ээ энэ мэрхэн хүнтэй нөхөрлөх юм бол үнэхээр одоо сайхан. 근데 이 미련한 자와 이게 사귀고 미련한 자와 가까이 하고 잘못된 길로 간다면 대단히 부모가 걱정이 됩니다. Гэтэл хүүхэд нь харин буруу замаар явж энэ дээр байгаа тэр мунхан хүнтэй нөхөрлөх юм бол үнэхээр эцэг их нь одоо санаа зовж шаналх болно. 그래서 때릴 때 자녀가 아프고 이렇게 고통을 가겠지만 그런 고통을 통해서라도 자녀를 바른 길로 인도하는 이 부모의 사랑입니다. Тэгээд хүүхдээ зодохтой хүртэл тийм ээ одоо зодож сургахтай хүртэл эцэг их нь хүүхдээ хайрлаж зөв замаар яваасаа зөв хүнтэй нөхөрлөөсөө гэж одоо гисэн сэтгэлийн үүднээс хүүхдээ сургаж байгаа учраас одоо энэ бол одоо хүүхэд нь тэр зүйлээс одоо суралцаж зөв замаар явах болно. 그러니까 하나님께서도 하나님의 백성들이 우상을 섬긴다든가 이렇게 또 세상으로 이렇게 타락할 때 하나님께서는 사랑하는 마음으로 징계를 합니다. Тийм учраас одоо бурхан эцэг хүртэл өөрийнх нь хайртай ард түмэн, өөрийнх нь сонгосон тэр ард түмэн буруу замаар явж одоо замаа алдаж гэм нэгэл үйлдэх юм бол бурхан хүртэл тэр өөрийн ард түмнийг одоо шийтгэх болно. 이 성경은 아버지가 자식을 사랑한다면 반드시 징계를 통해서라도 바른 길로 인도해야 된다는 거죠. Тийм учраас Библиэр юу хэлж байна гэх юм бол эцэг хүн тийм ээ эцэг их үр хүүхдтэй хайртай бол үнэхээр үгээр болохгүй бол маханд нь одоо мэдрүүлээч болох нь одоо зөв зам руу оруулах хэрэгтэй гэж хэлж байгаа. 하나님께서는 부모에게 자기의 자녀를 징계할 수 있는 권한을 주셨습니다. Бурхан эцэг их хүнд бол тийм ээ эцэг ихэд бол өөрийн хүүхдийг сахилгажуулах тэр эрхийг өгсөн байгаа. 잘못된 길에서 바른 길로 갈 수 있도록 그 징계하는 권세를 부모에게 주신 거예요. Буруу замаас тийм ээ зөв зам руу хөтөлж оруулах тэр юугүй тэр сахилгажуулах тийм ээ одоо тэр эрхийг эцэг ихт зөвшөөрсөн байгаа. 히브리서 12장 7절 한번. Еврэ 12-ийн 히브리서 12장 7절. 12-ийн 7. 자, 5절 한번 읽어볼까요? За 7-р ишлэлийг нь юу гэсэн харъя. 5절 또 아들들에게 권하는 것 같이 너희에게 권면하신 말씀을 잊었도다. 일러스되 내 아들아 주의 징계하심을 경히 여기지 말며 그에게 꾸지람을 받을 때에 낙심하지 말라 그랬습니다. За 12-ийн 5-р ишлэл та нарт хөвгүүцгээ хандсан тэрхүү синхрууллыг та нар мартжээ. Миний хүү эзний сахилгажуулалтыг хөнгөн үзэж болохгүй. Тэр чамайг зэмлэх үед сэтгэлээр бүү ун гэж хэлсэн байна. 6절 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그의 받으시는 아들마다 채찍질 하신다 그랬습니다. За тэгээд 6-р ишлэл учир нь эзэн хайрладаг хүнээ сахилгажуулдаг юм тэр хүлээн авдаг хүү болгоно ташуурддаг гэжээ. 하나님이 우리를 사랑하시는 증거를 우리가 여러 가지 방법을 통해서 알 수가 있습니다. Бурхан биднийг хайрладаг тийм ээ одоо хайрлаж байгааг бид нар янз янзын аргаар бид нар мэдэж болно. 자, 그 중에 한 가지가 징계입니다.
За тэдний дундаас нэг нь одоо энэ сахилгажуулалт гэж байна. 이 징계를 통해서 아, 하나님이 나를 사랑하시는구나. 어? 그걸 확실히 깨닫게 되는 거예요. Энэ сахилгажуулалтаар дамжуулаад бид нар бурхан намайг үнэхээр хайрладаг юм байна, бурхан надад хайртай юм байна гэдгийг бид нар ойлгож чадна. 그러나 이 징계는 당시에는 이게 아주 고통스럽고 괴롭습니다. Гэтэл энэ сахилгажуулалт маань яг тэр нөхцөл байдлаа үнэхээр зовлонтой, үнэхээр хэцүү тийм ээ, одоо төвчгөд хэцүү байдаг. 여러분 징계를 다 한 번씩 받아봤죠? Та нар бүгдээр ямар нэг сахилгажуулалтыг авсан биз дээ, тийм ээ? 우리 세기도 한번 받아봤죠? 네. 한 번이 아니라 뭐 여러 번 받아봤죠. 네, 그렇죠. За ямар ч нэг удаа бол биш тийм ээ. Одоо энэ итгэлийнхаа хугацаанд хэд хэдэн удаа энэ сахилгажуулалтыг амссан байгаа тийм ээ. 이 자녀들도 부모의 사랑을 이 징계를 통해서 깨닫게 되는 거예요. Тийм учраас өөр хүүхдүүд хүртэл эцэг эхийнхаа энэ хайрыг энэ сахилгажуулалт гэдэг зүйлээр дамжуулан ойлгодог. 이 자녀를 잘한다, 이 잘한다, 이 칭찬만 해가지고 안 돼요. Одоо байнга миний хүү сайн, тэр сайн, энэ сайн гэдэг одоо байнга ингээ магтаад байж бас болохгүй. 때때로는 눈물을 머금고 자녀를 사랑하는 마음으로 호되게 자녀를 징계할 때 있어야 돼요. Тийм учраас бид нэр заримдаа тэр өөр хүүхдээ тэр нулимсаа залгаад тийм ээ дотгошоогоо залгаад өөр хүүхдээ тэр сахилгажуулж бас чаддаг байх хэрэгтэй. 자, 그래서 8절에도 징계는 다 받는 것이거늘 너희에게 없으면 사상자요 참 아들이 아니라 그랬어요. За тэгээ 8 дугаар ишлэл дээр харах юм бол юу гэж байна вэ? 하나님도 사랑하는 아들을 징계하지. 히브리서 맞죠, 목사님? 12장 9절. 아니 9절? 8절. 8절? 예, 히브리서. 네네. За Еврей 12-ийн 7 дугаар ишлэл дээр хэрэв бүгдээрээ хүрсэн сахилга та нарт байхгүй бол та нар хөвгүүд нь бус бутаж хүүхдүүд аж гэж хэлсэн. 이 징계가 없다면 죄를 져도 징계가 없다면 하나님의 참된 아들이 아니라는 거예요. Үнэхээр тэр бурхны сахилгажуулалт гэдэг зүйл байхгүй байх юм бол та бурхны жинхэнэ хүү тийм ээ биш байна гэсэн үг. 여러분 자녀들도 죄를 짓고 나쁜 길로 가는데도 부모가 징계하지 않고 있다면 참 부모가 아닙니다. Хэрвээ үнэхээр та нарын үр хүүхдүүд чинь буруу замаар яваад байхад тийм ээ та нар түүнийг сахилгажуулахгүй түүнд одоо үг хэлэхгүй байгаад байна гэх юм бол төрсөн их шиг нь төрсөн эцэг шиг нь тийм ээ биш байна гэсэн үг. 그것은 자녀를 망하게 하는 거고 자녀를 망치는데 그 부모가 공동 책임이 있는 겁니다. Тэгвэл энэ маань тэр үр хүүхдийг тийм ээ буруу замаар явж тэр одоо буруу замаар будаад муу хүн болоход нь эцэг их одоо юу гэдэг энэ хүүхдтэй одоо замыг нээж өгсөн гэсэн үг байна. 자, 하나님께서 우리 사랑하는 자녀들을 하나님의 백성들이 죄를 짓고 믿음에서 떠나고 세상에 빠져 있을 때 하나님이 우리를 징계합니다. Бурхан бас биднийг тийм ээ бид нар хайрладаг учраас бид нар итгэлээс холдож эсвэл одоо дэлхий рүү хазаахад бурхан биднийг одоо сахилгажуулдаг байгаа. 자, 10절. 히브리서 12장 10절. 저희는 잠시 자기의 뜻대로 우리를 징계하였거니와 오직 하나님은 우리의 유익을 위하여 그의 거룩하심에 참여케 하신다 그랬어요. 10절이죠. 자, 10дугаар эшлэл. Еврей 12:10. Учир нь тэд өөрсдийн үзмжийн дагуу биднийг богино хугацаанд сахилгажуулсан юм харин тэр бидний сайн сайхны төлөө ажээ. Тэгснэр бид түүний ариун байдлыг хуваалцах юм аа. 11절. 무릇 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 후에 그로 말미암아 연단한 자에게는 의의 평강한 열매를 맺나니 했습니다. За тэгээ 11-р ишлэл бүх сахилгажуулалт нь тухайн үедээ баяр хөөртэй бус харин уу гашуутай мэт санагдвч дараа нь энэ нь түүгээр сургагдсан хүмүүст зөвхт байдлын амар амгалан бүхий үр жимсийг төрүүлж өгдөг гэж. 이 잠언을 통해서 이 하나님의 징계를 받는 그런 지혜를 배우는 것입니다. Тийм учраас бид нар энэ сургаалт өгсөөр дамжуулан бурхны тэр сахилгажуулалтыг хүлээн авах тэр ухаанд суралцж байна. 다윗도 솔로몬을 키울 때 얼마나 징계를 많이 했겠습니까? Давид ч гэсэн тийм ээ одоо Соломоныг сургахдаа бас мэдээж нэлийн бас сахилгажуулсан л байгаа тийм ээ. 다윗이 솔로몬을 키울 때 아주 많이 징계했습니다. 야단치고 막 책망하고
그래도 말을 듣지 않으면 막 초달을 하고. Мэдээж Давид бас эцэг хүн болохоор Соломон түүний үгийг сонсохгүй тэр одоо үгийг сонсохгүй байнга тэр одоо бурхны үгээр сахилгажуулж байсан. За бүр ингэж болохоо байлаа гэхэд бас л одоо гар хүрч тийм ээ одоо сахилгажуулж байсан байгаа. 이게 잠언을 읽어보면 알겠지만 잠언 그 잠자가 무슨 잠자라고 했죠? За сургаалт үгсийг бид нэр унших юм бол мэднэ гэсэн тийм ээ. Энэ сургаалт үгсийн сургаалт гэдэг үг маань юу гэсэн үг лээ? 언자는 말씀 언자입니다. За үгс бол мэдээж одоо үгс. Манайх одоо яг утгаар нь орчуулсан. 잠자는 무슨 잠자예요? 바늘 잠자. 바늘. Зүгээр ингэж 네, 바늘. тийм ээ одоо зүгээр одоо хатгах. 이 гэсэн 바늘로 одоо утгатай. Энэ болохоор нөгөө нэг бас хандны хиллэг иний тэрэг гэдгээс болоод ингээд бас хуваагддаг байгаа шүү заа. 몽골에도 바늘이 있죠? Нэ. 네. Монгол бол бас зүг байгаа шүү дээ тийм үү? 그 바늘로 콕 찔르면 어떻습니까? Зүгээр хатгуул яах вэ? 아야 하고 막 Өвдөж тийм ээ. 그렇죠. 정신이 өвдөж, тийм 들썩나죠? ээ. Шууд л тэр үед юу хэлээ ёо игээл өвдөн тийм ээ. 이 잠언 말씀은 바로 우리를 찔르는 말씀이란 말이에요. 우리를 책망하고 Тэгвэл 우리를 сургаалт үгс маань болохоор тэгвэл бид нарыг зүгээр хатгаж байгаа мэд тийм ээ бид нарыг зэмлдэг үг гэж байгаа. 너 정신 차려 이렇게 찔르는 거예요. Чи одоо хөө ухаантай хөө гэж тийм ээ одоо хатгаж байна. 이게 얼마나 감사해. 하나님 우리를 사랑하셔서 이 잠언 말씀을 통해서 우리를 책망하고 우리를 채찍질하고 우리를 징계하시는 거예요. Одоо тийм учраас маш их үнэхээр их талархмаар тийм ээ бурхан бид нарыг өөрийн үгээр дамжуулан бид нарыг ташуурдаж хатгаж тийм ээ зэмлэж байна. 그리고 하나님의 징계를 잘 받는 사람이 나중에 하나님을 영화롭게 하게 됩니다. Тийм учраас бурханы үгийг сайн авсан хүн бол дараа нь бурханы ажлыг одоо маш сайн хийдэг. 여러분 하나님의 징계가 올 때 여러분 감사하고 기뻐하십시오. Тийм учраас та нарт бурханы одоо сахилгажуулалт ирэх юм бол та нар талархаж тийм ээ баяртайгаар хүлээн аваарай. 아 하나님 날 사랑하시는구나. Бурхан надад хайртай байна. 빨리 회개하고 돌이켜서 우리가 하나님 말씀 순종해야지. гэж бид нэр гимшиж одоо эргэж бурханы үгэнд дуулууртай байх хэрэгтэй. 그렇게 해야 징계의 효과가 나는 거예요. Ингэж байж бид нарт одоо сахилгажуулалтын үр дүн гарах болно. 그러니까 참 우리가 자기 자녀들을 하나님이 우리를 징계하는 것처럼 이 자녀들을 정말 사랑하는 마음으로 징계해야 됩니다. Тийм учраас бид нар үнэхээр бурхан биднийг сахилгажуулдагтай адилхан бид нар ч гэсэн үнэхээр үр хүүхдээ хайрлаж сахилгажуулах хэрэгтэй. 그래서 잠언 13장 24절 Тийм учраас сургаалт үгс 13-ийн 24-р ишлэл. 자식을 사랑하는 자는 근실이 징계한다 그랬어요. За 24-р ишлэл дээр юу ч хэлж байна вэ гэх юм бол саванаас хэтрүүлэгч нь хүүгээ үл хайрлагч юм а гэсэн байна. 자, 이 몽골 말은 어떻게 번역이 되죠? 근실이 징계한다. 이 근실이를 어떻게 번역했어요? 그거 저기 뭐라고 할까요? 저희 채찍질하는 그거. 채찍질하지 않은 부모는 자식을 사랑하지 않는다 그런 뜻으로. 그래 징계를 하는데 한국 저 성경은 근실이 징계한다 그랬죠? 예, 근실이 징계한다고 나왔는데 몽골은 말로 성경은 이게 지금 안 나왔나요? 아니 있긴 있는데 그거 목사님 다시 그 성경 구절 자체로 읽어주세요. 왜냐면 몽골 성경 번역이 좀 아래 뒤로 있어가지고. 그러면 이게 이제 초달을 참아 못하는 자는 그 자식을 미워합니다. 자식을 사랑하는 자는 근실이 징계한다 그랬어요. 그거 근실이 그거는 뭐냐면 부지런히 그런 뜻으로. 부지런히. 네, 부지런히. 그 영어 성경에 그렇게 나와 있어요. 부지런히 징계하라는 거예요. 네. 자, 그러니까 자녀들을 사랑하는 마음이 있으면 부지런히 징계하라는 거예요. 부지런히. За тэгвэл одоо үнэхээр үр хүүхдтэй хайртай нэгэн бол хүүхдээ хүмүүжүүлэхдээ хичээнгүй байдаг гэж хэлж байна тийм ээ. 자녀를 부지런히 징계해 자녀를 사랑한다는 거예요.
Тийм учраас хүүхдээ хайрлаж байгаа нэгэн бол өөр хүүхдээ одоо хүмүүжүүлэхдээ одоо хичээнгүй байдгаа гэж хэлсэн. 자, 그러니까 우리가 이 하나님의 말씀대로 자녀를 잘 양육합시다. 어? 자, Тийм учраас бүгдээрээ тийм бурхны үгийн дагуу өөр хүүхдээ маш сайн хүмүүжүүлцгээе. 그 솔로몬 같은 그런 지혜로운 사람을 좀 만들어야 되잖아요. Соломонтой адилхан тийм ухаалаг хүнийг бид нар бий болгох хэрэгтэй тийм ээ. 그 책임이 여러분들에게 있단 말이죠. Тэгвэл хариуцлага нь та нарт байна. 그리고 교회에 책임이 있습니다. 교회. Бас чуулганд ч гэсэн хариуцлага байгаа. 어린이들을 교회로 많이 이렇게 오게 해서 성경 말씀으로 가르쳐야 돼. За тэгээд хүүхдүүдийг хүртэл одоо бурхны үг рүү хөтлөж тийм ээ цуглаан руу авчираад бурхны үгийг тэднэрт маш сайн заах хэрэгтэй. 예, 가정에서 못하는 교육은 또 교회에서 할 수 있습니다. Гэр бүлдээ сургаж чадахгүй байх юм бол бид нэр үнийг чуулганд тийм ээ одоо чуулганд бид нэр сургаж чадна. 예, 많은 그 위대한 인물들이 교회를 통해서 이렇게 탄생한 겁니다. Маш олон гайхалтай гэхүү одоо тэр хүмүүс тийм ээ чуулганаас одоо гарч төрсэн байдаг. 교회 주일학교 예배가 있죠. 주일학교 교육. Хүүхдийн цуглааны мөргөл гэж байна тийм ээ. 몽골에도 주일학교 있죠. Нэ. Бүгдээр хүүхдийн цуглаан мөргөл байгаа шүү дээ тийм үстэй. 그래서 이 교회가 주일학교 학생들이 많이 있어야 그 교회가 앞으로 발전할 수 있습니다. Хүүхдийн цуглаан одоо маш их одоо хүүхдүүдтэй байж гэхүү тийм ээ одоо тэр чуулган ирээдүйд маш сайн хөгжих болно. 어린 아이들 교회로 많이 인도해야 됩니다. Тийм учраас хүүхдүүдийг цуглаан руу маш сайн тийм ээ одоо ихийг олныг удирдах хэрэгтэй. 내 자녀만 가르치려고 하지 말고 다른 자녀들도 가르쳐야 돼. Зөвхөн өөрийнхөө хүүхдэд заана гэж хичээгээд зүтгээд байлгүй тийм ээ. Бас бусдын хүүхдүүдийг ч гэсэн зааж сургах хэрэгтэй. 예, 솔로몬 같은 인물이 뭐 한 사람보다는 10사람이 더 낫고 10사람보다는 100사람이 더 낫지 않습니까? Тэгвэл Соломон шиг хүн тийм ээ. Нэг байснаас 10 байсан дээр үстэй тийм үү? Тэгвэл 10 байснаас бас 100 байсан нь Соломон шиг хүн ийм олон хүн байх юм бол илүү дээр байх нэ. 그래야 여러분 몽골을 사랑하는 겁니다. Ингэж яаж та нар Монголыг одоо хайрлаж байгаа юм? 몽골에 이런 인물들이 많이 나와야 돼. Монголд ийм олон хүмүүс тийм ээ одоо зөндөө гарч ирэх хэрэгтэй, бий болох хэрэгтэй. 그럼 하나님이 몽골을 축복해 주셔서 몽골이 1등 국가가 될 수 있는 거예요. Тэр ингэх бол бурхан Монголыг өрөөж тийм ээ Монгол одоо номер 1 улс орн болж чадна. 이 몽골이 가장 중요한 게 하나님을 경외하는 사람이 나와야 됩니다. Тийм учраас Монголд хамгийн чухал зүйл нь юу гэх юм бол бурханаас айж имээдэг хүмүүс бий болох хэрэгтэй байна. 디모데후서 3장 15절. 2-р Тимотийн 3:15. 디모데후서 3장 15절. 2-р Тимот 3:15. 또 네가 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라 하십니다. За 2-р Тимот 3:15. Христ Есүст итгэх итгэлээр дамжуулан авралт хүргэх мэрэгэн ухааныг чамд өгөх чадaltaй ариун бичээсүүдийг чи бага наснаасаа мэдэх болсон. 성경을 주신 가장 근본적인 목적은 그리스도 예수 안에서 예수 안에 믿음으로 구원을 받는 것입니다. Библийг өгсөн зорилго юу юм бэ гэх юм бол Христ Есүст итгэсэн итгэлээр дамжуулан аврагдах болно гэсэн. 그리스도 예수를 믿음으로 구원받는 지혜를 가르치는 겁니다. Тэгвэл Библи маань ерөөсө Христэд итгэх тэр мэрэгэн ухааныг заадаг байх юм. 이게 바로 지혜의 근본이에요. 그리스도를 믿음으로 구원받는 것이 지혜입니다. Мэрэгэн ухааны үндэс бөгөөд бид нар Христэд итгэх нь бол мэрэгэн ухааны үндэс мөн байна. 세상에는 이런 지혜가 없습니다. Дэлхийн ертөнцид тийм ээ одоо ийм мэрэгэн ухаан, эннээс өөр мэрэгэн ухаан байхгүй. 하나님이 구원을 받는 것은 그리스도를 믿음으로 구원받는 거예요. 이것을 성경을 통해서 배우는 것입니다. Бурхны авралыг тийм ээ бид нар итгэлээр авна гэдэг. Тэгвэл энийг бид нар Библиэр дамжуулан сурдаг байна. 구원의 지혜가 바로 성경에 있는 거예요. Авралын мэрэгэн ухаан бол
Библи дотор байна. 다음 두 번째는 16절입니다. За 16 дугаар ишлэл. 성경을 주신 두 번째 목적. За Библийг өгсөн хоёр дахь зорилго. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하다 그랬습니다. За тэгээ юу гэсэн бэ гэх юм бол хоёр дахь зорилго нь судар бүр бурхны амьсгалснаар байгаа бөгөөд заахад, зэмлэхэд, залруулахад, зөвхт байдал дотор чиглүүлэхэд тустай гэсэн байна. 두 번째는 하나님의 감동을 받아야 돼요. 하나님의 성령의 감동을 받아야 돼요. За тэгээд хоёрдугаарт нь бид нар бурхны тэр ариун сүнсний тийм ээ тэр хөтлөлийг авах хэрэгтэй байх нэ. 하나님의 감동을 받는 사람을 만들어내는 겁니다. Бурхны тэр сэтгэл хөдлөлийг авдаг хүмүүсийг бий болгох хэрэгтэй байна. 어떻게 하나님의 감동을 받게 합니까? Тэгвэл яаж тэр хүмүүс бурхны тэр хөдлөлийг авах юм бэ? 바로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하는 겁니다. За тэгвэл энэ нь болохоор юу гэх юм бол тэр бурхны үгээр зааж, зэмлж, залруулж тэднийг зөвхт байдал дотор чиглүүлдэг байна. 네, 모든 하나님의 말씀을 성경을 통해서 교훈하고 성경 말씀을 가지고 교훈하고 책망하고 바르게 교육시키는 거예요. Тийм учраас бид нар бурхны үгээр дамжуулан тэр хүмүүсийг тийм ээ бурхны үгээр зааж, бурхны үгээр зэмлэж, бурхны үгээр залруулж, бурхны үгээр тэр зөвхт байдал дотор чиглүүлж удирдах хэрэгтэй байна. 또 성경을 주신 세 번째 목적 17절이 있습니다. За тэгэд 17 дугаар ишлэлээр 3 дахь зорилго, Библийг өгсөн зорилго гэж 3 дахь зорилго байна. 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행하기에 온전하게 하려 함이라 했습니다. За 17 дугаар ишлэл энэ нь бурхны хүн альва сайн үйлд бүрэн бэлтгэгдсэн байхын тулд юмаа гэсэн мөн. 바로 이 하나님의 사람으로 온전하게 만든다는 것입니다. Бурхны хүн болгон тийм ээ одоо бурхны хүн одоо бүрэн төгс хүн болгохыг бэлтгэнэ. 모든 선한 일을 행하기에 온전한 사람으로 만들어가는 거예요. Одоо бүхий л хүмүүсийг бүхий сайн зүйлд тийм ээ одоо бэлэн байдаг ийм одоо төгс хүн болгоно гэсэн үг. 바로 다윗이 솔로몬을 이제 하나님의 사람으로 온전하게 양육을 한 것입니다. Давид тийм ээ одоо өөрийн хүү Соломоныг бурхны хүн болгоно одоо хүмүүжүүлсэн байна. 자, 우리가 이 교회 사명이 아주 막중합니다. Чуулганы үүрэг бол юу гэх юм одоо маш их үүрэгтэй. 자기 가정에서 먼저 자기 자녀를 잘 양육해야 되고 Эхлээд бид нэр өөрсдийн гэр бүлдээ үр хүүхдүүдэд маш сайн хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. 그다음에 교회를 통해서 많은 자녀들을 또 성경 말씀으로 가르쳐서 하나님의 사람으로 양육해야 됩니다. Тэгээд чуулганд хүртэл бурхны хүүхдүүдийг тийм ээ одоо Библийн үгийн дагуу зөв сайн хүмүүжүүлэх хэрэгтэй байна. 네, 이 사역을 위해서 하나님이 여러분들을 부르시고 화답회 신학교에서 공부를 하게 하는 겁니다. Энэ ажлын төлөө та бүхнийг бурхан дуудаж Батапе Библийн сургуульд одоо та нарыг сургаж байгаамаа. 오늘 다윗이 자기 솔로몬을 하나님의 사람으로 온전하게 이렇게 양육하기 위해서 부지런히 책망하고 교훈하고 이렇게 양육을 시킨 것입니다. Ингэж Давид та нарыг тийм ээ одоо биш Давид өөрийн хүүгээ ингэж бурханы үгээр сахилгажуулж, хүмүүжүүлж, зааж удирдсан байгаа. 아까 우리가 성경을 봤는데 역대상 28장 9절. Бүгдээр 28-ын шаштрын дэд 28-ын 9-ыг уншсан тийм ээ. 역대상 28장 9절. Ахаад харин шаштрын дэд 28-ын 9. 자, 이 шаштрын дэд 28-ын 9. 이 다윗의 유언을 통해서 다윗이 솔로몬을 얼마나 이렇게 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해서 솔로몬을 양육했는지 알 수가 있습니다. За тэгвэл бид нар эндээс харах юм бол Давид өөрийн хүүхдээ тийм ээ одоо хэрхэн бурхны үгээр хүмүүжүүлж тийм ээ одоо зааж чиглүүлснийг бид нар эндээс харж болно. 자, 읽어봅시다. За бүгдээрээ 9-р ишлэлийг хамтдаа. 내 아들 솔로몬아, 너는 내 아비의 하나님을 알고 온전한 마음과 기쁜 뜻으로 섬길지어다 했습니다. За тэн дээр харах юм бол эхний хэсэг миний хүү Соломон өөрийн эцгийн бурхныг таньж мэдэн бүх зүрх болон оюун ухаанаараа түнд үйлчлэх тун гэсэн.
아버지 하나님, 다윗 왕의 하나님을 알라는 것입니다. Өөрийн эцгийн бурхан гэж тийм ээ. Тэгвэл Давид хааны бурханыг таньж мэдэрэй гэж хэлсэн байгаа. 다윗 왕을 통한 하나님의 역사를 하나님이 어떤 분이신가를 자녀들에게 가르치라는 거예요. Тэгвэл Давид хаанаар дамжуулан тийм ээ тэр үр хүүхдүүдтэй Давид хаан тийм одоо өөрийнхөө тэр үр хүүхдүүдтэй одоо тэр бурхан гэж хин юм бэ гэдгийг одоо тэр Соломонд заагаараа гэдгийг хэлж өгч байна. 그리고 다윗은 하나님을 어떻게 섬겼습니까? Тэгвэл Давид хэрхэн бурханд үйлчилж байсан бэ? 온전한 마음과 기쁜 뜻으로 하나님을 섬겼습니다. Тэр баяр хөөртэйгээр тийм ээ одоо бүх зүрх сэтгэлээрээ бас оюун ухаанаараа түнд одоо баяртайгаар үйлчилж байсан. 여호와께서는 문 마음을 감찰하사 모든 사상을 아신다고 했습니다. За тэр дараагийн хэсэг дээр юу гэсэн бэ гэвэл учран эзэн бүх зүрхнүүдийг шалгаж бодол санааны хандлага бүрийг мэддэг юм а гэсэн. 하나님은 어떤 분이에요? Тэр бурхан ямар хүн байх нь вэ? 모든 사상을 아신다고 했어요. За бүхийг бодол санааг мэддэг гэсэн тийм ээ. 모든 사람의 마음을 다 감찰하신다고 했습니다. За тэгэд бүх хүний зүрх сэтгэлийг шалгадаг гэсэн. 그래서 그 사람의 마음의 생각을 다 꿰뚫어 보신다는 거예요. Тэгээд тэр хүний зүрх сэтгэлийгээд бодол санааг бүгднийг бурхан харж байдаг байна. 그래서 하나님을 간절히 찾는 마음이 있으면 하나님의 만나 주시고 복을 주신다는 거예요. Тийм учраас бурханыг үнэхээр хичээнгүйлэн хайдаг тэр зүрх сэтгэл байх юм бол бурхан түүнийг нь одоо ивэж юу 사울 왕처럼 하나님을 버려버리고 하나님의 말씀을 불순종하게 되면 버림받는다는 것입니다. Хэрвээ Саул хаан шиг байж тийм ээ бурханы үгэнд дуулуургүй байгаад бурханы үгийг хаях юм бол бурхан ч гэсэн Саул хааныг хайсантай адилхан тэр хүн одоо хаягдах болно. 그래서 이 솔로몬이 그냥 만들어진 게 아닙니다. 그냥 뭐 그렇게 하늘에서 뚝 떨어진 게 아니에요. Тэгвэл Соломон хаан юу гэдэг зүгээр нэг байж байгаад одоо юу хөө өгөгдсөн гэх юм одоо тийм хүн бол биш тийм ээ. Тэнгэрээс шууд мэ гэдэл одоо унаад ирсэн ч нэгэн биш. 다윗 왕이 이스라엘을 통치한 그 위대한 통치도 있지만 또 한 가지는 솔로몬을 이렇게 위대한 하나님의 지혜자로 양육한 것입니다. Давид хаан Соломоныг тийм ээ одоо мэдээж өсгсөн гэж болгож гисэн бурхан түүний ард одоо Давид хаанаар дамжуулан түүнийг одоо алдартай одоо гайхалтай удирдагч болгож хүмүүжүүлсэн байна. 자, 그리고 또 하나님을 다윗 왕이 하나님을 또 알게 해줬는데 역대상 29장 Шастрын дээдийнхээ 29-р бүлгийн 17절 17-р ишлэл 나의 하나님이여 주께서 마음을 감찰하시고 보세요. 17절 나의 하나님이여 주께서 마음을 감찰하시고 정직을 기뻐하시는 줄을 내가 아나이다 했습니다. За тэгвэл энэ дээр юу хэлж байгаа вэ гэвэл 17-р ишлэлийн эхний хэсэг дээр өө бурхан минь та зүрхийг тандан мэдэж цэг шулуун байдлыг таалан сойрхдаг гэдгийг гэж байгаа. 네, 하나님께서는 모든 사람의 마음을 감찰하시는데 정직한 마음을 기뻐하신다는 거예요. Тэгвэл бурхан тэр бүх хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг шалгаж тийм ээ одоо таньдаг бөгөөд тэр зүрх сэтгэл нь цэг шулуун байхыг бурхан хүсдэг байна. 그래서 솔로몬이 모든 재물을 하나님 앞에 정직하게 기쁜 마음으로 드렸다는 것입니다. Тийм учраас Соломон өөрийн эд хөрөнгийг тийм ээ одоо бурханы өмнө баяр хөөртэйгээр тэр баяртай сэтгэлээр одоо өргөж байсан. 네, 여러분 자녀들에게 어릴 때부터 하나님을 경외하며 정직한 마음 이걸 가르쳐야 됩니다. 이걸 하나님이 기뻐하시고. Тийм учраас та нар өөр хүүхдүүдтэй багаасаа тийм ээ бурханаас одоо имэж бурханы өмнө одоо шулуун шудраг байхыг нь зааж өгөх хэрэгтэй. 이 세상에서 가장 무서운 사람이 누구냐? Тэгвэл энэ дэлхий дээр хамгийн аимшигтай хүн гэж хин юм бэ? 바로 정직한 사람입니다. Тэр шулуун шудраг хүн байна. 정직한 사람은 이 세상을 두려워하지 않습니다. Шулуун шудраг хүн бол энэ дэлхийгээс айдаггүй. 이 정직한 사람말로 가장 무서운 사람이고 가장 위대한 사람이에요. Энэ шулуун шудраг хүн бол хамгийн аюултай бөгөөд хамгийн одоо гайхалтай хүн гэж бид нар харж байна. 이 세상의 많은 사건들은 이 정직하지 못했기 때문에 일어난 사건들입니다. Энэ дэлхий дээр гарч байгаа бүхий л үйл явдлууд гэхгүй тийм одоо тэр сайн ч муу ч бүхий л үйл явдлууд тэр шулуун шудраг бус байснаас үүдэлтэй.
사도행전 13장 한번 봅시다. За Үлс 13 дугаар бүлэг 13장 22절. 13장 22절. 네, 21절, 22절. За 21 23 Үлс 13-ын 21 23. 21절. 그 후에 저희가 왕을 구하거늘 하나님의 베냐민 지파 사람 기스의 아들 사울을 40년간 주셨다가. За 21-р эшлэл дараа нь тэд хаан гуйхад бурхан Бинамины овгийн Кишийн хүү Саулыг тэдэнд өгчээ тэр 40 жил хаанчлав. 22절. 패하시고 다윗을 왕으로 세우시고 증거하여 가라사대 내가 이새의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 합한 사람이라 내 뜻을 다 이루게 하리라. За тэгээд 22 дугаар эшлэл тэгээд бурхан түүнийг зайлуулж тэдэнд Давидыг хаан болгон өгсөн. Түүний тухай тэрээр гэрчилж бүх хүслийг минь биелүүлэх миний зүрх сэтгэлийн дагуу хүн Есийн хүү Давидыг би оллоо гэсэн байдгаа гэсэн. 여러분 다윗 왕 같은 사람을 몽골에서 탄생시켜야 되잖아요. 다윗 왕. Та нар Монголд тийм ээ Давид хаан шиг хүнийг бий болгох хэрэгтэй. 내가 다윗을 만나니 내 마음이 합한 사람이라 내 뜻을 다 이루게 하리라 했어. За тэгээд энэ дээр харах юм бол юу гэж нэх юм бол бүх хүслийг минь биелүүлэх миний зүрх сэтгэлийн дагуу хүн Есийн хүү Давидыг би оллоо гэж бурхан хэлсэн ба. 이 다윗을 하나님이 얼마나 기뻐하시고 다윗을 얼마나 마음에 하나님이 이렇게 용화롭게 해주셨습니까? 다윗을. За тэгвэл Давид тийм ээ үнэхээр одоо бурхан тааламжтай байж бурханы өмнө бурханыг одоо хичнээн ихээр одоо алдаршуулсан байна үү тийм ээ. 그래서 하나님의 뜻을 다 이루게 해주겠다는데. Тийм учраас тэр бурханы хүслийг бүгдийг нь биелүүлэх болно гэж хэлсэн. 그리고 23절. Тэгээ 23 дугаар ишлэл нь 하나님이 약속하신 대로 이 사람의 씨에서 이스라엘을 위하여 구주를 세우셨다 그랬습니다. За тэгээ бурхан амсныхаа дагуу чухамхүү энэ хүний удмаас аврагч Есүсийг Израильд авчирсан гэж. 아브라함과 다윗의 자손 가운데서 예수 그리스도를 보내셔서 이스라엘을 구주로 하나님이 세우셨다는 거예요. Авраам болон Давидын удмаас мэ Есүс Христ тэр аврагчийг бий болгон Израилийг аврах тэр Давид бол Авраам болон Давидын үр удмаас тийм ээ Есүс Христийг төрүүлэн түүнийг аврагч эзэн болгосон байна. 몽골의 모든 백성들을 하나님께 인도할 수 있는 예수님께 인도할 수 있는 그 위대한 그런 지도자가 나와야 되는 거예요. Тэгвэл Монголыг удирдах чадах тийм ээ тэр энэ гайхалтай бурхны өгсөн мэрэгүү ухааны дагуу удирдаг энэ гайхалтай удирдагч бий болох хэрэгтэй. 그럼 몽골이 세계 1등 국가 되는 거예요. Тэрөө тэгэх юм бол Монгол дэлхийд одоо тэргүүлэгч улс орн болж чадна. 할렐루야. 아멘. 여러분 힘을 내시고 용기를 내시고 та нар хүчтэй байж, зоригтой байж, 기도하시고 бас залбирч 절대로 포기하지 마시고 힘을 내세요. замаасаа бууж өгөлгүйгээр тийм ээ илүү одоо хүчтэй байгаарэ. 비결은 성경을 가르치는 겁니다. Нууц нь юу вэ гэх юм бол Библийг тийм ээ зааж өгөх юм аа. 하나님을 알게 하시고 하나님의 모든 사람의 마음을 감찰하시고 정직을 기뻐하시는 줄 하나님을 가르쳐서 하나님 기뻐하는 많은 사람들이 나와야 됩니다. Бурхныг таньж мэдэж, Бурхны үгийн дагуу байж, тэр зүрх сэтгэл нь шулуун байж, одоо үнэн шударга ийм тийм ээ одоо Бурхны сэтгэлд нийцэн ийм олон хүмүүсийг бий болгох хэрэгтэй. 이렇게 공부하고 말씀을 들을 때는 이런 소원이 일어나는데 공부가 끝나면 아이 언제 내가 그 말을 들었지? 하고 다 잊어버리고 다시 일상으로 돌아가죠. Яг ингээ хичээл сонсох үед бид нар тийм ээ одоо яг ингэж болох юм байна тгий гэл одоо бодол санаа маань ингээл хүчтэй тийм ээ одоо ингээл гоё байдаг. Гэтэл хичээл дууслаа эргээл харсан нөгөөний тогоо шанах ч юм уу тийм гэр бүлийнхээ амьдралтай худалдаа тэрэнгүүт би надад хизээ ийм үг хэллээ би хизээ ийм үг сонссон билээ гэ мартдаг тийм ээ. 이것이 계속 지금까지 반복되지 않았습니까? Тэгвэл энэ маань байнга л ерөөсөө өнөөдрийг хүртэл одоо зааж байгаа сурж байгаа зүйл юм а нэг хэсэг. 그러니까 하나님의 역사가 일어날 수가 없어요. Хэрвээ бид нар ийм байгаад байх юм бол биднэрт Бурхны ажил хийгдэхгүй. 자, 이 하나님의 역사가 일어난 사건을 한번 봅시다. Тэгвэл Бурхны ажил хэрхэн хизээ бий болсны бүгдээр харъя. 사도행전
Үйлс номын 17장 17-гийн 17장 자 11절 12절 Үйлс 17-гийн 11, 12. 사도행전 17장 11절 12절. Үйлс 17-гийн 11, 12. 자 여기에 이제 베레아 사람들이 바울이 전한 복음을 듣게 됩니다. За энэ дээр хэлэх юм бол Перс хүмүүс тийм ээ одоо Паулын дамжуулсан Берой хүмүүс одоо Паулын дамжуулсан сайн мэдээг 이 베레아 선수들? 사람들은 이 하나님의 말씀을 들을 때에 어떻게 말씀을 들었는가 여기 나옵니다. тэгвэл энэ хүмүүс Бурхны үгийг сонсохдоо хэрхэн одоо тийм ээ хүлээж авсныг гардаг. 자 베레아 사람은 데살로니가에 있는 사람보다 더 신사적이어서 간절한 마음으로 말씀을 받고 이것이 그러한가 하여 날마다 성경을 상고함으로 했습니다. За тэгээд 11-р эшлэлдэр харах юм бол юу гэж байна вэ гэх юм бол харин тентхийхэн Теслоникийн хүмүүсийг бодвол уужим сэтгэлтэй байсан бөгөөд тэд үгийг дуртай хүлээн авч эдгээр нь үнэн эсхийг мэдхийн тулд судрыг өдөр бүр нэгтлэн үзэж байлаа гэсэн. 여러분 데살로니가는 인구가 한 30만 정도 됐어요. Теслоникийн тэр Теслоникийн хүн ам нь 300 орчим мянга байсан. 그런데 이 베레아는 인구가 2만 5천밖에 안 돼. Гэтэл Бериочууд болохоор 25 мянган хүн амттай байсан байна. 조그마한 소도시입니다. Жижигхэн хот юм тийм ээ. 근데 여기서 베레아 사람들은 이 데살로니가 사람보다 더 신사적이다. 더 마음이 고상하다 그 말. Гэтэл эндээс харах юм бол Теслоникчуудаас илүүтэйгээр Бериочууд тийм ээ одоо маш их уужим сэтгэлтэй бөгөөд тэд нар үгийг маш одоо дуртай хүлээж авч ирсэн гэж байна. 근데 하나님의 말씀을 받을 때에 간절한 마음으로 받았다고 그랬어요. Тэгээ Бурхны үгийг хүлээж авахдаа тэд нар дуртай байсан бөгөөд одоо үгийг одоо мэдхийг хичээдэг байсан байна. 예, 하나님의 말씀을 받을 때 간절한 마음으로 이렇게 받은 것이고. Тийм учраас тэд нар Бурхны үгийг тийм ээ одоо үнэхээр хүсэж тэмүүлсэн одоо сонсож авсан. 또 여기에 멈추지 않고 더 나아가서 이 말씀이 그러한가 정말 맞는가 날마다 성경을 상고했다고 나옵니다. За тэгээд эндээс тэгээ зогсохгүй тийм үү одоо энэ үнэхээр одоо Бурхны үг зөв үгүй юу гэж тийм ээ одоо мэдхийн тулд өдөр бүр тэр судрыг уншиж байсан гэж байгаа. 예, 그 말씀 공부를 했으면 그 말씀을 받았으면 그 말씀이 맞는가 정말 그런가 하고 날마다 성경을 자세히 연구하고 살폈다는 것입니다. Тэр үгийг хүлээж авч сонсон бол тийм ээ одоо өдөр бүр үгийг энэ үгийн дагуу мөн байна уу энэ үнэхээр зөв байна уу үгүй юу гэдгийг өдөр болгон нягтлж тэд нар уншдаг байсан байна. 성경을 한번 듣고 그냥 잊어버리고 말면 아무 효과가 없습니다. Библийг нэг удаа сонсоод тэг мартчих юм бол ямар ч үр дүн байхгүй. 베레아 사람들은 이렇게 간절한 마음으로 말씀을 듣고 또 이 말씀이 정말 그러한가 하여 날마다 성경을 자세하게 연구하고 살폈다는 것입니다. Беройчууд тэр Бурхны үгийг хүлээн аваад үнэхээр энэ үг зөв үү үгүй юу гэж бодохдоо одоо өдөр болгон тэр үгийг уншиж судалдаг байсан байна. 자, 이러한 결과가 어떻게 나왔을까요? Тэгвэл ийм үр дүн хэрхэн одоо бий болсон юм бэ? 12절. 12 дугаар ишлэл дээр нь байна. 그 중에 믿는 사람이 많고 또 헬라의 기부인과 남자가 적지 아니하다 그랬습니다. За тэгээд 12 дугаар ишлэл дээр нь юу гэж байна вэ гэх юм бол тэднээс олон нь грекийн хэсэг нэр хүнд бүхий эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хамт итгэв гэсэн. 이 성경을 부지런히 가서 살피고 또 찾아보니까 바울이 전한 말씀이 성경에 맞는 것입니다. Ингэж тэд нар тийм ээ Бурхны үгийг одоо хүсэж тэмүүлж уншаад тийм ээ одоо үнэхээр Бурхны үг зөв байна уу гэд мөн байна уу гэд уншихад Паулын дамжуулсан тэр үг бол үнэхээр зөв Бурхны үг мөн байна гэж тэд нар итгэсэн. 여러분이 내가 전한 말씀이 성경에 맞는가 부지런히 찾아보고 또 찾아보고 확인해보고 안 맞구나. 이제 이승준 목사가
전한 말씀이 성경대로 말씀을 전했구나. 틀림없구나. 이걸 확신을 가져야 될 거 아니에요? Тэгвэл та нар гэсэн тийм ээ үнэхээр одоо миний дамжуулж байгаа үг тийм ээ Ийсэн ч пастрын дамжуулж байгаа үг зөв үгүй юу гэдгийг тийм ээ батлаж одоо мэдхийн тулд Библиэс өдөр болгон тийм ээ уншиж судлаж харах хэрэгтэй. 그래서 이 믿는 사람이 많이 생긴 겁니다. Тэгснээр энэ хүмүүс тэр дунд итгэгчнэр тийм ээ одоо энэ Бероид одоо маш их итгэгчнэр бий болсон байна. 그리고 헬라의 기부인 높은 관리들의 부인들, 기부인들과 남자가 많이 믿고 하나님의 말씀을 따른 것입니다. Тийм учраас Грекээс тийм ээ одоо нэр хүнд бүхий одоо маш их нэр хүндтэй тийм ээ хүмүүс эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс одоо итгэсэн гэж хэлж байна. 그래서 오늘날 유럽이 세계의 그 선진 국가가 된 겁니다. Тийм учраас Европ бол өнөө үед тийм ээ дэлхийд одоо нэлийн одоо хөгжсөн одоо улс орн болж чадсан байна. 그럼 성경을 간절한 말씀으로 간절하게 받고 성경을 연구하고 성경을 공부하고 자세히 살펴서 오늘날 유럽이 이렇게 하나님의 축복을 받는 그런 나라들이 된 겁니다. Тийм учраас бид нар бурхны үгийг тийм ээ одоо зөв үү байна уу одоо энэ бурхны үг одоо зөв эсхийг тийм ээ нэгтлж өдөр болгон уншаад судлаж тэр бурхантай хамт байснараа өнөөдөр тэд нар дэлхийд тэргүүлэгч улс орнуудын нэг болж чадсан байна. 자, 여러분 지금까지 어떻게 공부했습니까? Тэгвэл та нар өнөөдрийг хүртэл хэрхэн одоо суралцаж ярьсан бэ? 빨리 안 끝나나 하고 빨리 끝났으면 좋겠는데. Одоо дуусах болж байгаа юм бол хурдан дуусаасай гэж бодож ирсэн үү? 아, 나 지금 바쁜 일이 많은데 빨리 끝내야지. 목사님 왜 이렇게 시간을 끄는가? 빨리 끝냈으면 좋겠다. Би одоо завгүй байхад пастор одоо газ дуусчихаасай одоо хурдан дуусчихаасай гэж та нар хүлээж авч байна уу? 네. 그러면 강의가 끝나면 잘 됐다 하고 책 덮어놓고 딱 덮어놓고 그냥 자기 볼일 보러 가고 막 그냥 바쁘게 움직이고. Тэгсэн чинь хичээл дууссан готлоо ашгүй гээл тийм ээ одоо библиэ шууд хаагаал хамаг юм хаагаал өөрийнхөө нэг завгүй гэсэн ажил руугаа түр цар гэж гүүгээл. 다음 자문 공부할 때까지 한 번도 안 읽어보고. Дараагийн сургаалт өгсөн цаг болсон чинь нэг цаг болтол нэг ч удаа нөгөө хичээл уншихгүй. 부지런히 메모를 해놔도 한 번도 안 읽어보고. Одоо хичнээн сайн бичиж тэмдэглэсэн ч гэсэн нөгөө бичиж тэмдэглэснээ ахиж одоо уншихгүй. 시험을 봐야 되는데 시험을 안 보니까 뭐 이렇게 공부도 안 하는 거. Шалгалт авах хэрэгтэй байтал шалгалт авах боломжгүй байгаа болохоор хичээл хийсэн ч яа хийхгүйсэн ч яа гэсэн байдалтай. 이렇게 공부해가지고는 아무 효과가 없어요. Хэрвээ ингэж хийх юм бол ямар ч тийм ээ одоо үр дүн байхгүй. 이 베레아 사람들처럼 마음을 열고 이렇게 간절한 마음으로 하나님의 말씀을 받아서 정말 이 말씀이 맞나 하고 시간을 내서 부지런히 성경을 찾아보고 연구하고 공부해야 돼. Тийм учраас үнэхээр энэ бюрочуудтай адилхан та нар тийм ээ энэ үнэхээр бурхны үг мөн байна уу, үгүй байна уу гэж өдөр болгон одоо уншиж, судлаж тийм өдөр болгон ингэж хичээлээ хийх хэрэгтэй. 그래서 이 유럽에서 세계적인 그런 위대한 그 유명한 사람들이 탄생하지 않았어요? Тийм учраас энэ Европ тийм ээ дэлхийд алдартай нэр хүндтэй ийм олон хүмүүс төрсэн байгаа шүү дээ. 여러분 몽골에도 이런 역사가 일어나야 되지 않겠습니까? Монголд ч гэсэн ийм одоо гайхамшиг бий болох хэрэгтэй тийм ээ. 바로 이 성경을 가지고 부지런히 하나님의 감동을 받고 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하는 이 성경을 가지고 여러분 하나님의 축복을 많이 받으시기 바랍니다. Тийм учраас та бүхэн үнэхээр заадаг, зэмэлдэг, тийм ээ зөвхт байдалд хөдөлдөг тэр алдаагийн маань одоо зөв рүү залруулж өгдөг энэ Библийн үгээр дамжуулан та нар маш их энэ зэмлэлийг хүртэж тийм ээ одоо заалгаж суралцдаг ийм хүмүүс байгаасаа гэж хүсэж байна. 자, 이제 오늘 시간은 이제 1학기 이제 마지막 시간이죠, 강의. За өнөөдрийн хичээл маань болохоор сургаалт өгсөн номын сүүлийн хичээл тийм ээ. 여러분 이 좀 강의가 이 줌 강의가 이렇게 유튜브에 다 올라와 있습니다. Энэ хичээлүүд маань бүгдээрээ YouTube дээр одоо тавигдсан байгаа. 여러분들 시간 나는 대로 또 활용을 하셔서 성경을 더 많이 공부하고 연구해서 가르쳐야 됩니다. Тийм учраас та нар цаг заваараа тийм ээ одоо хичээлээ ахин ихнээс нь үзээ сайн суралцаад за тэгээд бусдад бас энэ үгийг сайн заах хэрэгтэй.
여러분에게 하나님의 축복이 임하기를 간절히 바랍니다. Та бүхэнд бурхны өрөөл дүүрэн байхыг хичээнгүйлэн хүсэн ярьж байна. 기도하겠습니다. Амен. За залбирая. 거룩하신 아버지 하나님 감사합니다. Ариун бурхан эцэг минь танд талархаж байна. 저희들을 하나님이 이렇게 사랑하셔서 하나님의 말씀으로 교훈하시고 책망하시고 바르게 인도하시니 감사합니다. Та үнэхээр та бидэнд өөрийн үгээр зааж, зэмлэж, сургаж биднийг чиглүүлж байгаад талархаж байна. 저희들이 하나님의 말씀을 가지고 하나님을 기쁘시게 하고 하나님을 영화롭게 할 수 있는 하나님의 사람들이 다 되게 해 주시옵소서. Үнэхээр бид нар бурхны үгээр дамжуулан бурхныг балдаршуулдаг, бурханд алдрыг өргөж чаддаг ийм бурхны хүмүүс болоход та туслаач. 네, 각자 맡은 교회에서 어린 자녀들을 다 하나님 앞으로 인도하고 성경을 잘 가르쳐서 하나님의 영광이 나타나게 해 주시옵소서. Үнэхээр бүх хүн болон өөрийнхөө хариуцсан чуулгандаа хүүхдүүдэд илүү сайн зааж, хүүхдүүдийг үгээр сургаж, тэднийг чиглүүлэхэд та туслаач. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 예수의 нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 네, 되게 수고했습니다. 네, 목사님 수고 많았습니다. 예. 네, 감사합니다. Баярлалаа. 자, 모두 баярлалаа. Баярлалаа. 이게 Маргааш 뭐가 уулзъя. 왜 목사님? 이거 화면이 갑자기 꺼져버렸네. 가만히 있어봐요. 아니, 괜찮은데? 보이는데? 보여요? 목사님 보이고 다 보여요, 목사님. 나와요. 근데 네. 내가 뭐가 좀 잘못 눌렀나 봐. 가만히 있어봐요. 나 보여요? 네, 목사님 보입니다. 그래. 네, 가만히 있어봐요. 잠깐만 기다려. 감사합니다, 목사님. 이제 보이네.